নমস্কার, মহাভারতে আপনাদের স্বাগত। আপনারা ইতিমধ্যেই শুনেছেন নিশ্চয়ই যে আসামের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত বিশ্ব শর্মা আসামে গোমাংস টোটালি বন্ধ করে দিয়েছে। আসাম ক্যাবিনেটে তারা এই বিল তুলে একেবারে গোমাংসের প্রতি পুরো ব্যান লাগিয়ে দিয়েছে। টোটাল আসাম রাজ্যে কোথাও হোটেল রেস্তোরাঁ কোথাও গোমাংস বিক্রি করা যাবে না, গোমাংস রাখা যাবে না, গোমাংস টোটালি বন্ধ। একই সঙ্গে বাংলাদেশের কোনো অনুপ্রবেশকারীকে আসামে জায়গা দেওয়া হবে না, আসামে ঢুকতে দেওয়া হবে না কোনো বাংলাদেশিকে। ये निर्णय किया हो कि असम में गोमांस कोई भी रेस्टोरेंट और होटल में सर्व नहीं होगा और साथ में कोई पब्लिक फंक्शन में भी या पब्लिक प्लेस में भी ये सर्व नहीं किया जाएगा। सो ये हमने कंप्लीटली होटल रेस्टोरेंट और पब्लिक प्लेस में बीफ को हमें कंजम्पशन ऑफ बीफ मांस को खाना हमने आज से बंद करने का निर्णय लिया।